आप भवन्तु पीता संजय समन्तु संसं विश्वराय नमः शैशालिता कांतादिमंगल चंडिका मनोदय पट्टवस्त्र परिधान जगचारिणी रुद्रप सर्व मंगल्य मंगल्य शिवे सर्वत्र साधिक शोभित गौरी दिवान होर पादे दिते कोई नमः विष्णु श्री विष्णु विष्णु नाम तसा दुद्दम मार्गशीर्ष विषय वास्ते भास्कर कृष्णापक প্রতিপদং ওম কৃষ্ণ দেখুন আমাদের পূজা হয়ে গেছে, ঠাকুরমশাই এসে পূজা করে দিয়ে গেছে। এই আমাদের পূজা হয়ে গেছে এখানে। আর চলুন বন্ধুরা, সে আমার কাকি শাশুদের বাড়িতে পূজা করছে, আমার বাড়িতে হয়ে গেছে। তা চলুন, আর কে কে পুষ্পাঞ্জলি পূজা দিয়েছেন, কে কে আপনারা